dali na, Giz! Kinahanglan na tamo ato sa Mega Mall. Hapit na ang annual Christmas Eve Scramble Up Price Peak. Hala, oy. Kung magbutang pagyud og usa pa ka cartoon cut-out ning Stone Cipher diri sa tugkaran, basin mapugos ko paggawa sa inflatable mistletoe reindeer. Ha? Chris, di ara ang ice pitos nga makatabang ni mag-hike sa Price Peak. Kubaa bagyo di ayani nga reindeer. Ay sa, unsay nahitabo din hey Crispin? Ma, padung nami sa Christmas Eve Scramble Up Price Peak. Sakto, Mrs. Quantum. Basta di ay makadaw si Chris og mga nindot nga duhaan og premyo nga ginahantom sa bang bata karong Pasko. Chris, usa ka mulakaw pwedeng i-set up sa ninimong Belen? Pero ako naman gipagawa sila Santa, ang elves, ug ang mga snowman. Wa pa gani labot ang gatos kay Yarda sa Christmas lights. And a partridge in a pear tree? Ug usa pa, wala naman po'y kabutangan. Bisag asa, para na. Unya, dili man pud big deal. Lain na pud nang ang dekorasyon ng manger. Adto na mi, ma. It's the word for all time, the word for all the world, the story forever alive. Superbook. Ang uhay masulit sa mall, kay sumugod ng frozen blizzard burp with slush on top. Ako sigurado kung madili gyud ka Blizzard Burp. Padayon na nga, Christopher, kay baka pangayo ka gyud og bag-o nga robot para sa Pasko. Woohoo! Ma, awa o, nindot kaayo. Palitan na to gitara si Toby. Og, palitan pa na to blender si Cha Darcy. Og, skateboard para kang... Jeffy, ambot mo raog. Basen lang mas gamay lang ang Pasko karong tuiga. Mahalo naman kaayo na tanan. Pasensya na nak. Unsa man? Nya, kinsa may hinayan na to ron? Yawa ka nindot. Uy! Attention sa tanang mamalit sa Mega Mall! Kung mapili ni Icicle Snowman ang iyong swerte nga numero, doon na kay tsansa nga makakatkat sa Prize Peak! Kung makabot ka usa mo man ang oras sa Candy Cane stopwatch, makadaog ka sa tanang regalo nga nasa sulod sa Golden Christmas Card! Ug ang nakadaog sa ticket kay 2, 3, 4, 6, 3! Nakadaog ko! Joy! Guess mo! Akuha na natanan nga regalo! ha! Mauni ang tinuod nga Pasko! Superbook! Uy! Akong ticket! Superbook dili ko pwede karon. Kinahanglan ko bukat ka sa Prize Peak. Ipaila-ila nako ninyo ang pinaka-importante nga regalo nga nadawat sa kalibutan. Yes, asa man ta? Sayuta nga magahi og salog. Magtago sa tangtod na hibaluta kung unsa ta. Tago sa asa? Sa buffet table? Kamo, mga alagad! Dalha ang mga pagkaon kang Haring Herodes. Pagdali! Gipasidunggan mo kami sa imong pagkamaabi-abihon, Haring Herodes. O gipasidunggan mo ako sa imong presensya. Tulo ka maalamon nga lalaki nga nibiyahe og ingon anak kalayo, palagsaon kayo. Unsa inyong gipangita dinhi sa Jerusalem?
Hain naman sa ang natawo nga hari sa mga Hudyo. Hain naman siya nga natao nga hari sa mga Hudyo. Og mianhi aron pagsamba kaniya. Tingali ang akong pare makatabang ninyo. Oo. Adunay usa ka panagna, usa ka leader ang magmando sa Bethlehem. Usa na kalungsod nga naa sa 10 ka kilometro sa bagatan kasaptan gikan diri. Bethlehem? Interesado po ko makita siya. Mga higala ko, nasayod ako nagpangkapoy mo sa inyong biyahe. Pahulay sa kamo og pangaon ay hanin nyo sugdan og pangita ang bata. Ug sa diha nga kamo makita na siya, pahibaw adayon ako aron ako usab mo anhi og musimba kaniya. Hari sa Hudyo, dili kini mahimo. Kung dili makita ng bata, ako mga tao ako ipapangita kaniya. Apilang tanang batang lalaki nga natao sulod sa miaging duha ka tuig. Dili siya pwedeng mabuhi kay walay lain mo babag sa akong pagkahari. Unsa naman atong buhaton? Unsa man atong mabuhat, Joy? Murag kay balo sa Superbook unsa ang maing buhaton. Okay! Asa naman taron, Giz? Mayong adlaw, mahimo ba ninyong tabangan kami? Buros ang akong asawa. Nangita may ko silungan gikan aning bagyo. Ako'y bahala. Ingon sa akong geosensors, naay lang og unahan dapit anang mga bato. Sunod mo na ako. Ako si Joy. Unya ka ni si Chris. Ug among isog nga leader nga nag-una kay si Gizmo. Halas! Didi ay! Kahoy ra! Sayop di ay! Padayon ta! Lingawa aning Gizmo. Asa man ipadung tanan taw? Wala di ka nakabalita? Ang tanang gipabalik sa lugar nga ilang natawhan. Si Caesar Augustus, ang leader sa Roma, nagsugo nga ang tanan kinahanglang irehistro. Unsay pasabot nga rehistro? Maghimo sila og usa ka census aron mahibaw-an nila ang kada usa ug asa gikan ang ilang pamilya. Tanaw nimo, ambot lang, basin sila ang mga ginikanan sa bata nga gipasabot ni Haring Herodes? Si Maria? Si Jose? Ug ang bata nga si Jesus? Oo, silang mga tinuod. Katungkuan mga gikan sa nativity nga gipabutang sa akong mama dito sa balay. Dili ko katuong nga sila to. Chris, kabalo ka sila nga mayumduman pa sila sa mga tao mga 2,000 ka tuig gikan karon? Anghel? Makaabot na kita sa Bethlehem ugma. Kinahanglan gyud bitaw. Ingon sa akong mediscan, hapit na daw manganak si Maria. Itago na ng imong duwaan, Gizmo. So, Maria, siguro lipay kaayo ka nga nahibalo ka nga na kanang kuan, mahimo na kang inahan. Sakto, ang pinakamalipayong balita nga ako ang nadawat, gisulti ka nako sa usa ka anghel. Usa ka anghel? Na ako ato sa balay sa akong ginikanan. Og diay miabot nga kahayag, mas hayag bagyud kaysa sa adlaw. Nga ako ang nakita. Ayaw kahadlok, Maria, kay gigahimot-an ka sa Ginoo. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki, ug siya panganlan mo og Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Ginoo. Ug ang Ginoong Dios maghatag kaniya sa trono sa iyang amahang si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob, hangtod sa kahangturan ug walay katapusan ang iyang gingharian. Unsaon ang pagkahimo ni ini nga wala man ko'y bana? Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Ginoo diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon og anak sa Ginoo.
Kuya, wagod ang mga panghitabo. Sa una, nahiubos ko pagkahibalo na ako nga mabdo si Maria. Kay dili pa mi kasado apan usa ka anghel ang nagpakita nako sa damgo ug mipasalig ka nako. Dito na ako nahibalan nga gusto sa Ginoo nga mahimo kaming bana og asawa. Pwede mo gawas sa mi kadali? Joy, sila cute lagi na. Ug patay gyud ta kung makita ta sa mga tawo ni Herodes. Unsaon man sad pagkakita ni Haring Herodes sa usa ka bata sa ingon ani kadako nga nasod? Taysa, ako na lang gyud pirmi ang gahuna-una diri. Pinaagi sa census, may bawaan gyud sa iyang mga sundalo ang kada usa. Kung kinsa ang mga nakay o kung kinsa ang nanganak sa niaging duha ka tuig. Maapil gyud sa lista si Maria ug si Jose. Hasta ang bata. Hala, magdali! Ala, Nagkangit-ngit kaibaw na sila nga na at adinghi. Gizmo, pagsugod og transstructural thermal scan o gibal-i kung pila pa ang nasa liyo sa bukid. Ingon sa data, naay usa ka gatos. Gatusan? Joy, gatusan! Oo, Chris. Usa ka gatos nga mga karnero ang naa sa likod sa bungtod ug kuyog ilang mga magbalantay. Mga magbalantay? Mga pinakahadlok sa tanan. Undangin na lang gud kuno na, Chris. Uy, pwede gid sila mga sundalo. Kinahanglan andam ta. Ingon si Superbook masaksihan nato ang pinakanindot nga regalo nga nadawat sa kalibutan. Ug iyang pasabot kay ang anak atong babayi. Kapuya na ani, uy. Kung wala kay pamilya sa Bethlehem, lakaw mo! Wala mo'y kapuyan din he. Asa na lang man mi ani padung karon? Dugay, asa naman lang may padung ani Walay karon? kaluoy. Intawan. Jose, wa ka na bala ka? Nga basin delikado si Maria ug ang bata sa tanang paghitabo karon? Adunay plano ang Ginoo, Chris. Lakaw na mo. Wala mo'y kapuyan dire. Sakto po. Lakaw na lagi mo. Pero ang plano gud ni Herodes ako gikabalakan. Unsa imong pasabot? Wala. Pasensya na. Jose? Unya og sayop di ay ka. Kanang unsa kung dili makasugakod ang Ginoo? Chris, ingon niya, anak ni Maria ang maghari sa kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Dili man sila maminaw nato nga ano magpadayon pamantani. Chris, ayaw gud pagingon ana. Mas maayo pa kung maghuna-huna ka og tarong. Huna-huna? Unsa? Nga nindot kaayo gali ni ba? Di ba ganahan ka og regalo? Maon na ni siya. Gihatagan na ta ni Superbook og higayon nga masaksihan ang pinakaunang Pasko sa kalibutan. Maon ni ang sinugdanan sa tanan. Sos, mao ni imong gitawag nga Pasko? Bitaw, asa mga party? Asa ang Christmas tree ug tanang mga dekorasyon? Oh, asa man si Santa Claus? Mas makabati pa kog Pasko ni Mr. Stone Cipher sa atbang tungod sa iya mga dekorasyon kumpara sa akong gibati karon diri. Kabalo mo, wag yun mo kakuha sa punto. Pero, ganahan ko ni Santa. Ako sad, ug si Rudolph. Maog yun, manang murag nawala man sa iyang Christmas spirit? Maulagi. Dulo na to. Hala ka, mauna ni Ron. Imuha ning asawa? Okay lang mi din eh. Okay lang. Okay lang mi tanan. Kanusa man siya mga anak? Hapit na. Sulay ang katapusang tolda sa dalan. Natingali kwarto dito. Pwede mo nga ito karong gabi. Daghang salamat. Tanawa, kahibalo na lagi ang mga Romano kung asa siya. Chris, utsbo na ko ha. Dili mo buhat ang Ginoo og bisag unsa para maalanganin iyang anak. Kapila ba ko dapat mo ingon? Nga walay bakante nga kwarto?
ako pahibalon si Maria. Ay, ngano man mo? Ngano inyo man silang gipahawa? Kaanak na sila, karong gabi eh. Pasensya na, wala gyud na ako tuyo Apan sa kadaghan nga bayahero, wala na'y bakante nga kwarto. Ang naara kay kwadra alang sa mga baka. Pasungan? Sa maong pangpang, makapuyo mo sa imong pamilya didto. Gusto ba nimo nga manuluwas sa kalibutan mataw sa usa ka pasungan? Ang history gihimo na, sir. Nakakay tsansa nga mo step up gyud dinhi, Kini, pero... adunay mga bungbong o gatop. Gusto ninyo o dili? Kaila ba mo ni Maria ug ni Jose? Wa ba mo kasabot sa akong gisulti ninyo? Kuhaan na mo! Dinhi ipanganak ang anak sa Ginoo? Joy! Chris! Naguy-guy. Ang bata, mugawas na. Adunay mga habol sa likod sa asno. Kinanglan namo ang limpyo nga tubig. Chris, asa man ka pa dong? Wala ko kahibaw. Mangita ko og sapa, lake, bisan unsa. Di lang gid ko ganahan mo balik sa lungsod duol sa ataping nga naay mga sundalo. Unsay problema, Chris? Wala ba'y lain nga nabalaka? Ako ra gyud. Ha? Sa pagpangita og tubig para ni Maria ug ni Jose? Dili, akong pasabot kay kanitanan. Ganahan ko mutabang, ganahan ko mutuo, pero kung si Maria gyud mga anak sa Ginoo, ngano wala man tatabangi sa Ginoo bisan kamay lang. Ayaw kamog kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita. Alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna, natawo sa lunsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Usa ka bata nga naghigda sa pasungan. Kadungog mo ato? Oh, unsa man to? Dali na! Ha? Nabalik na mi og naami ka uban. Kami pud na. Si Jesus natawo na! Dali, simbahon ta siya! Natawo na ang hari. Sakto si Jose. Nahitabo gyud ang plano sa Ginoo. Dili sa paagi nga atong gidahom. Pero sa paagi nga gituyo sa Ginoo mahitabo. Ha?
Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nagigugma sa Ginoo, kun dili siya maoy unang nagigugma kanato. Gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Unsa man, ganahan ka mo suway kat-kat sa Prize Peak? Kay baw ka? Kada Pasko nga akong nahinumduman, ganahan ko makasuway og muda og ani. Para na ako amo ni ang pinaka ug unsa gyud ang Pasko. Pero dili man di ay. Mayong Pasko. Usbon ko! Ang nakadaog nga numero kay 2, 3, 4, 6, 3! Kinsay nakadaog? Ako! Naana ko! Siyami daog! Dali ra kaayo ka ni uligikan sa mall, Chris. Naa kay nalimtan? Dili. Pero na ako'y nahinumduman, ma. Ay hala, nga nung akong suga naman pod. Jesus sa krus, ikaw namatay, nabanhaw aron kalibutan maluwas. Akong sala, imong pasayloon, ikaw akong Ginoo, ug akong higala. Nabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Jesus sa krus, ikaw namatay, nabanhaw aron kalibutan maluwas. Akong sala, imong pasayloon, ikaw akong Ginoo, ug akong higala. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, nga akong halad kanimo. Tabangi ko sa bag-ong kinabuhi, akong halad kanimo.